Mami, this is a summer Sunday dress. Summer Sunday dress. Chalis, mga madam, sobrang ganda ng tela. Sleeveless, may tali sa likod, mga mami, may bewang to. Okay. Kung large kayo, pwede. 34, 36, 38 XL. Code Fresco. May tali sa likod, 100 pesos. Fresco, 100 pesos. Next, mga mami, this one ang ganda. Pwede pang formal gatherings to, mga madam. As in, this one is chiffon in color pink. Garter waist, double lining, pleated po ang palda niya, mga madam. Pwede pang formal, nakakaloka. 30 to 32, size large. Code is pink, 100 pesos. 30 to 32, pink, 100. Prinsesa. Ma'am Eileen, ha? Ay, Ma'am Pusti, yours na po. Fresco, Ma'am Mitzi. Yours na, Ma'am Mitzi. Dahil ang tagal ng comment, nakakaloka. Code is pink, 30-32 large. Mga mami, next na, huwag na tayo magtagala. Next, mga madam, ito maganda to. Hindi masyado mahaba, pero pang social na tita. Okay, you have a polo, may inner ka. Straight dress lang, mga mami, walang kahit ano. Straight dress lang. 34, 36 XL, code yellow, 100 pesos. Yellow, 100 pesos. Next, mga mami, this one, it's a wrap-around dress. Okay, ikot-ikutin mo. Wrap around nga, ate. Size na to, ate girl, medium semi-large. Medium semi-large. Eyelet siya ruffled. Code ikot-ikot. 100 pesos. Pink, Ma'am Arlene. S, yours na po. Yellow, Ma'am Wilma. Yours na, Ma'am Wilma. Ikot, Ma'am Den. Okay, yours na, Ma'am Den. Ganda, prinsesa ka daw. Okay. Tagal niya mag-flex. Oh, short dress. Sino nag-aalap ng nilen? This one, it's a knee-length dress, mga mami. Ang ganda, girl, parang bago. Okay, kaya lang, nasa tuhod ko lang to, ha? Look at the fabric. Okay. Nasa tuhod lang ni Kumare. Small to med, 24, 28, tuhod, 100 pesos. Tuhod, 100 pesos. Next, mga mami, this one, it's a yellow dress. Light yellow, mga mami, ha. May pocket both sides, may tali sa likod. Ganda ka. Ganda siya. 30-32 large, yellow, 100 pesos. 30-32 large, yellow, 100 pesos. Gusto nyo mabilis? Next, mga mami, this one, sweet girl ka lang. Oy, mga mami, ang ganda nito. This one is chiffon. Very, very light yellow. Okay, short sleeves lang, mga mami. Double lining, may bewang. Semi-large, 30. 28 to 30. Code sweet. Code sweet, 100 pesos. May nag-mind ba? Tuhod. Ma'am Cherise Diaz, yours na si Tuhod. Ma'am Yeye, visible po. Yellow is size large, 30-32. Then, sweet girl ka lang. Next, mga kumari kong malalaki. This one is big, lahat ng XL to, mga mami.
Okay, everything is garterized. Top detail is garterized. Sleeves is garterized, mga mommy. Waist is garterized. Yung buttons niya po, hindi gumagana. Okay, lahat ng XL to, including 40. Code blue. Code blue, 100 pesos. Ma'am Nina, sweet, yours na po.